Hello, namaste, and welcome back to my channel, guys. Mahu Abhishek Shrestha, aka Nepali Zealander again. Ani, such a nice day today. Look at those blue skies. Oh my gosh. So, ekdam ramro din tha aaj हैन अनि आज चाहिँ हामी we're gonna do something today. मेरो एकजना work colleague अथवा मेरो ex work senior काममा चाहिँ senior एकजना हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ कामबाट निस्केर चाहिँ he started a business by himself हैन अनि so he's running a small fried chicken restaurant in Albany and आज चाहिँ अब मेरो अर्को साथी who is a vlogger हैन French साथी हो एकजना vlogger हुनुहुन्छ पाका Mind Paka. I talked about him in the last video as well. अनि उले चाहिँ एउटा भिडियो सानो गर्न लागेको छ as a promotion type हैन अनि त्यसैको लागि चाहिँ आज हामी यहाँ आएका छौं. I'll show you the restaurant and I'll show you around and we're gonna meet some people unlike other videos today. So get ready and here we go. Hello, Cook-a-doodle-doo. So restaurant चाहिँ यही हो. Hello Aaron, can you say hi in my vlog? Hello. Hello. Hello Lucas. And meet my friend, my flatmate, Biggie. ऊ चाहिँ मेरो #1 fan हो अहिलेसम्मको हैन. He watches all my videos. I mean कतिवटा भिडियोसहरु जम्मा कतिवटा छ मोडे भिडियो? दुईटा भिडियो छ अहिलेसम्म हेरेर फर्स्ट देखि लास्टसम्म हेरिस तैँले सबै? राम्रो थियो? Okay. He's my biggest fan. मिठो. कमेन्ट हेर्नु त मैले गरेको. अझै कमेन्ट गर्छ तैँले? Okay, that's good. You had to bro, you had to. अनि यता हुनुहुन्छ this is my wife by the way. You've met her before too हैन? Oh my god, photo. अनि हेर्नु यहाँ देखाइरहेछ. अनि यो कसको फोन हो? यो फोन हो कि के हो? आइप्याड हो त त्यो त? ट्याब्लेट यो हैन यो के थाहा छ तपाईलाई म एक्सप्लेन गर्छु. ओ लुक एट दैट व्हाट के भयो भर्खर? कस्तो? यो फोन भयो यो ट्याब भयो 2 in 1 there we go. कसले यस्तो फोन दामी किन्दै होला के है? किन्ने आवाज त हुन चाहिँ उहाँको है. Okay, by the way, this is my beautiful wife, Prerna Vaidya. अनि पहिला पनि भेट्नु भएको छ हैन मैले कामबाट पिक अप गरेको थिएँ मैले फर्स्ट भिडियोमा. If you have watched my first video, so go back and watch it again. Prerna is my wife. अरु के भन्नु मेरो beautiful wife को बारेमा हैन. She's awesome, she's beautiful, she's magnificent, she's amazing and I love her. Look at this. That's my friend Paka, Brian Quasi aka Paka. उसले चाहिँ त्यहाँ भित्र पुरै भिडियोहरु खिच्दै छ हैन. He's like a professional bro, unlike me. म चाहिँ अब फोनले हैन गरिब मान्छे फोनले गरिरहेछ. उ चाहिँ look at that gimbal and the camera man. That's awesome bro. Welcome to my vlog my bro. Oh, I'm going to be a Nepali. What was that? Okay. अनि भित्र चाहिँ पुरै कुकिङ हुँदैछ हैन अनि अब त्यहाँ भित्र अलि नजाउँ होला. But yeah, if you want some chicken, fried chicken, Korean fried chicken. So yeah, if you want some Korean fried chicken, this is the place to be. यो चाहिँ Albany-मा छ. I'll put the address, I'll pop in some, the address around here somewhere. अनि this is the place. हैन अनि these are the kids. अब उसको ओनर हाम्रो जे हुनुहुन्छ अनि जे को चाहिँ छोरी र छोरा. They're adorable man. But yeah, come to Cook-a-doodle-doo and eat some fried chicken man.
कुन चाहिँ फोटो खै मन पर्यो त्यो हजुरले मलाई हो र ए आई टु रिमेम्बर दिस फोटो कति राम्रो देखेछ हजुर हजुर यो फोटो हेरेर त सबजना जो पनि ऊ फ्ल्याट हुन्थ्यो होला अब म त सेन्टी फ्ल्याटै भइदिएँ नि हो नै त लुक एट द्याट फोन म्यान कस्तो दामी फोन हुन्छ बाइकमा मेरो बर्थडे गिफ्ट कसले दिएको कसले दिएको नि भन्दा कसले दिन्छ मलाई No, no. It's okay, say it. It's alright. What do you want to say? Abhi as us. I'm not gonna put that, bro. Sorry. Sorry. My goodness, bro. Maybe I'll put it with a beep, eh? With a beep. Vicky, Hi, Hyung. Welcome to my vlog. This is my vlog, by the way. the new world here. This is You feel like hungry coming. yes, that's the fried chicken. Korean fried chicken. Take one. Take off. I don't want you guys in the camera as well. Am I? Picnic platter. No, you can be a future kid star. It's picnic platter. So hello everyone again. So आजको प्लान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आज चाहिँ यता त्यो अहिलेको त्यो फ्राइड चिकन रेस्टुरेन्ट ओन गर्ने साथीको चाहिँ उसले चाहिँ एउटा प्ल्याटर इन्ट्रोड्युस गरेको थियो रिसेन्टली नयाँ होइन अनि उसको त्यो प्रमोसनको लागि चाहिँ हामीले त्यो भिडियोहरू फोटोहरू खिच्ने प्लान थियो अनि भनिहालेँ मैले मेरो साथीले चाहिँ सबै भिडियोहरू खिच्यो होइन फोटो खिच्यो अनि अब चाहिँ हामी त्यहाँ खिच्यो हामीले त्यहाँबाट चाहिँ लिएर रेस्टुरेन्टबाट लिएर चाहिँ अब हामी बिचतिर गएको जस्तो देखाउने होइन पिकनिक प्लाटर हो नि त सो त्यस्तो गर्ने प्लान छ आज अब हामी वे अन आवर वे टु द बिच माइराङ्गी बे जाँदैछौँ हामी होइन अनि विल सी यु द्याट त्यहाँ कसरी खिच्छौँ हामीले के गर्छौँ होइन त्यो ब्याक द सिन भन्छ के भन्छ बिहाइन्ड द सिन चाहिँ म खिच्न ट्राई गर्छु मैले रेस्टुरेन्टमा चाहिँ बिहाइन्ड द सिन खिच्न पाएन किन भन्दाखेरि आई वाज द वान हु वाज एक्टिङ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अब एक्टिङ भन्दा पनि मोडलिङ अब त्यहाँ चाहिँ अर्को साथीहरू पनि हुन्छ होइन अनि उनीहरूको सिन गर्ने बेलामा चाहिँ म टेक सम फुटेज नि त राइट विल सी यु एट माइराङ्गी बिच देन यहाँ हाम्रो सुटिङ हुँदैछ पुरै कस्तो फिल भइरहेछ म पिकनिक आज आएको जस्तो सुटिङ Go in front of me and check it. लाइट Brother, don't shoot for नट सुटिङ राइट Finish nicely and softly. It's getting soggy, brother. Yeah, but He wants to eat. It's getting soggy, man. okay, so We didn't have oven also to get it up. let's say you just go and walk. Okay. Walk on the beach? Yes. Go on the beach. के गर्ने रहेछ नि पानीमा हिँड्ने पानीमा त डुबिहाल्छ नि वाट आर यु टकिङ अबाउट ल एकैछिन बलिउड फिल्म हो क्या अब यहाँ हाम्रो पाकाले चाहिँ ड्रोन उडाउनु लाग्छ झन् गुर्र उड्छ अनि मलाई फुटेज दियो भने म राख्छु यसमा होइन पाका यु गोना पास मी द फुटेज of drones and then I can put it in my vlog. The camera also मलाई खिचिरहेछ होइन Oh, that is last. One batting. But which? पुरा इङ्ग्लिस बोल्दैछ It should be 1 hour, man. लु पाकाको कट्टु देख यार उड्यो अब
देख्नै छोड्छ यो क्यामेरा राम्रो भयो त नि ल अब ड्रोनको फुटेज हेरौँ ल पाइलट चाहिँ यहाँ छ होइन खलासी है खलासी खलासी एयर होस्टेस यता छ Enough footage? Yeah, no keep it was that. Oh, it's beautiful. So हामी चाहिँ अब उयो गर्ने थियौँ खिच्दै थियौँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ खाएको खिच्ने कि कस्तो रमाइलो खाइ बस्न पाउने होइन उनीहरूले चाहिँ भिडियो खिचिरहेको छ पाका इट्स अप And this is Gyum, by the way. Hello guys. Welcome to my vlog, Gyum. And Gyum's son, Liam. Hello, Liam. So, we know he's from France as well, French New Zealander. And yeah, Liam is French, New Zealander, and Korean. and Tongan, right? Okay. Nah, but New Zealander, right? You prefer being called New Zealander? In this case, I'm Korean. Huh? That's crazy, man. Yeah. And yeah, हामी त मजाले खाँदैछौँ होइन It's really good. So if you're in Auckland, if you like fried chicken, Cook-a-Doodle-Doo is the place to go. Yeah. Plastic bottles, bro. So what are the other Nepalese words you know, bro? Good ones, good ones. Good one. Oh. I just know Maya. Hello, Maya. I lost my Nepali. Takli. Who's that? Can you show us? Mote. Pale. Mote utacha. What else? Oh, I just remember for me only. Fuck you, man. because everyone tell you that. Not everyone, you and Julie. Oh, that was fun. Bully guys. Okay, guys. Alright, that was good, man. That was good. भिडियो खिच्दैन मोटे प्लिज हाम्रो त्यो राम्रो फोनबाट मैले किनेको फोनबाट मेरो बर्थडे हुन्छ नि? Welcome to my vlog, guys. हजुर यसले आफ्नै खिचिरहेको छ क्या हाम्रो कपाल उडे हेर्न आज हाम्रो फुटबल क्यान्सल भइहाल्यो हुन्छ नि अब यहीँ बस्ने दिनभरि रमाइलो छ मोटे क्या गयो? Jump. He doesn't care. Attracted towards ladies. ला बेबु मेरो त ब्याट्री सक्यो